ना काल तुमच्यानी सांगलेलं न्हू आफ्टरनून पर्यंत समज जायना जाल्यार 50% जे हॉटेलीज आहा ते हॉटेली सध्या कोणाकडेच गॅस ना सो पीपल रावले ते आता गॅस येतले म्हणून सिलिंडर्स विल कम सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर सिलिंडर्स दॅट इज कमर्शियल सो फार नथिंग देर इज नो सप्लाय सो रेस्टॉरंट्स आर लुकिंग आउट फॉर इंडक्शन सप्लाय ना गोंयांत. So from morning I'm looking at all my, because we have 5 restaurants, so we have to make all arrangements ready for myself and for others also. So we have also made letters, TTAG in letter kela, small and medium hotel association letter kela. We are giving it to the chief minister to forward it to that committee to look at the industry, especially where large number of foreign tourists are there in the state of Goa. And foreign tourists who are there already, we cannot say we do not have breakfast or we do not have lunch or dinner. So we have to make some arrangement for them. So inductions also will take time by the time they reach Goa. I'm talking about electric induction. ओके कित तुमने हे केल्या ऑर्डर बीन केल्या बुक बीन कशे इंडक्शन कशे Mumbai, Delhi, where availability in Mumbai is gone down. Because entire Mumbai is buying inductions. Okay. So far the हे जे आमचे सिलिंडर्स बर्नर्स आहा ते काडचे पडटले आणि हे घालचे पडटले इंडक्शन इलेक्ट्रिक. सो दॅट वर्क ऑल्सो इज गोईंग ऑन सायमल्टेनियसली बट तितले इफेक्टीव ना ते. आमकां हिंगा मेवता पळय ते इंडियेक मेवता पळय ते इंडक्शन तितले इफेक्टीव ना. सो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हाय इलेक्ट्रिसिटी पॉवर इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट 5 kVA आहा 8 हा आणि 3.5 हा. So depending on the voltage, what voltage we are going to get to burn them, to get the food cooked. So practically Chinese dishes and all require high power to cook because it takes within 3 minutes or 4 minutes to get a dish ready. That is Chinese dish gets ready in 3-4 minutes because it requires high gas, high fire. So for that you require proper electricity power. For in a induction it becomes नुस्तेक बीन इफेक्ट पडचे ना कित्याक आतां रेस्टॉरंट समज बंद ना जाल्यार नुस्तें तितून देता न्हू. सो no the whole economy will be affected. That is why we are looking at an angle where LPG cylinder are given to us. आता LPG cylinder जे आहा ते म्हणटा डॉमेस्टिकाकूच आहा तर ते ह्यू एन क्राय जाल्ले आहा. सद्याक व्हडल्यो लायनी आमी पयल्ल्यो आहा. कलांगुटांनी लायन आसली आयज हांवूय गेल्लो थिंगा पळोवपाक की पीपल आर गेटींग पॅनिक्ड दे आर ट्रायंग टू फील वॉट एवर दे हॅव एम्प्टी. सो फुडें मेवचें ना काय अशें लोकांच्या मनान आहा. सो प्रॅक्टिकली आमची इंडस्ट्रीक तर तूं बंदूच आहा. दॅट इज हॉटेल इंडस्ट्री देर इज नो सप्लाय एट द मोमेंट. रेस्टॉरंटां बंद जावंक लागली मागीर आतां स्लोली जातली न्हू. आतां कोणा कडेन काल बसून आसले ते आयज बसून सोंपता जाल्यार फाल्यांचो सिलिंडर खंय आहा ना न्हू. सो restaurants can only remain open if induction, they buy inductions and cooking जावपाक जाय ना. टायम लागता. इंडक्शनान कुकिंग जायना गोंयान तरी जायना. कोण यूज करिना. नॉट इवन 5 स्टार हॉटेल्स आर युजींग इंडक्शन. इंडक्शन म्हणटा एक लायटीची बिलां वाडयता मागीर ते आनी प्रॉब्लेम रेट वाडटली. द सॉल्युशन इज इंडक्शन इज नॉट अ सॉल्युशन. Solution is only LPG cylinder commercial. So we cannot blame the government. See, we have to understand one thing, that this is not a government made situation or आमी कितें केला Indian कितें केला. It is a Gulf war which is happening. Iran and conflict between Iran and Israel where US is in the